जोड्दा बुढा मेरो खुट्टा दुखिसक्यो। के गर्ने बुढी अब तारा हेर्न त धेरै मन थियो। बडा शोक लाग्यो तारा हेर्न। मान्छे जान्छ इलाम हेर्न, इटडी काका धरान जान्छन्, पोखरा जान्छ। तपाईलाई चाहिँ के तारा हेर्नु मन लाग्यो? तारा कहिले आ थिएन, त्यही भएर त अब घुम्न जाउँ भनेर त भनेको। ल नि ल, अब तपाईँको रहर पुरा भयो, अब हामी जाउँ सहरतिर जाउँ ल। सहर अब खोइ कहाँ हो गाउँतिर आएको अहिले अब कोही पनि हेर्दैन यहाँ छेउमा। कस्तो पाखी बुढा पाएको छु म त, मेरो टाउकै फुटेको छ। कोही हेरौँ न, आउँछ नि कोही। तरजू सब हमार बिगड़ गेल छै। छोड़ा के पठबै छै बेचै ले, सब टी बेच के दारू पी ले छै, की करे छै नहीं करे छै। खान मोबाइल के दुकान करते तो खान किराना दुकान कर। कुन ठाउँमा आएर मरि त बाजे छ उलाई जाउँ न सोधौँ। सजु के भन्नुहुन्छ फेरि? बाजे सहर कहाँ हो यताबाट? सुनेन हौ? की कहै छी? म बोलिछु त, म बोल्छु ल। हजुर, हामीलाई सहरको बाटो हेराइदिनुहोस् न। की कहै छी फेर से कहि दा। सायद यो सुन्दैन, कहाँ बहिरो छ। सुन्नुहोस् न बाजे, हामी यता तर आएको थियौँ क्या घुम्नलाई, हामीलाई सहरको बाटो हेराइदिनुहोस् न। की बाजे छै? की कहै छी? जोरले भन्नु कि जोरले सुन्दैन? अब तपाईँ नै भन्नुहोस्, अब म भन्दिनँ। हामीलाई सहरको बाटो कहाँ छ हेराइदिनु, त्यही सोधेको बाजेसँग। बाजे हामीले सोधेको के सहरको बाटो हेराइदिनुहोस् न, बाटो बिर्सेको छौँ क्या हामीले। के पल्ट खालि कान मिच्नुहुन्छ हौ, सुन्नुहुन्न? बहिरा हुनुहुन्छ? की कहै छी? आमामामामामामा बुढा, जोरले म त भन्नु मरे। कि जोरले? हजुर नै बोलिस्यो, जोरले भन्नु न। हजुर नै बोल्नुहोस् न। कत्ता कहाँ से चलि आबै छै, की बाजे छै नहीं बाजे छै? राधे राधे, के भन्दै हुनुहुन्छ? सहरको बाटो हेराइदिनु के भनेको? अय्या नि, ए की कहै छी फेर से कहि त। सहरको बाटो कहाँ हो? कुन हो सहरको बाटो? हमरा तोहर बाबू के नाम थाहा नहीं छै। के भन्छ हौ, यो त थाहै लाग्दैन, यो त बहिरो रहेछ। मा कसम। की कहै छी कहि त एक बेर यार। तिमी नै जोरले भन। बाजे मैले भनेको कि हामी तराई घुम्न आएको थियौँ होइन, हामीलाई सहरको बाटो हेराइदिनुहोस् न, हामी बिर्सेको छौँ क्या यो बाटोहरू, एउटा पनि गाडी हेर्दिनँ। की मंत्र पढ़े छै नहीं पढ़े छै? ए की कहै छी? अपना भाषा में बोल न। म भन्दैछु राधे राधे। बुढा हजुर बोल्थ्यो। यो त नेपाली एकदमै बुझ्दैन। म केही पनि जान्दिनँ। ठेठी माथेली बुझ्छ कि बुझ्दैन? सोध्छु न। बाजे यता आऊ त। बोल्नु भएको अरे। ए की कहै छी? हामी भन्छु राजविराजका बाटो कोन हुन्छ? बुझिन्छ नै? ए तोरा बाप का नाम हमरा नहीं बुझाल छै। के कुनै भन्दैछ बुढा? भनिन्छ राजविराज कता हुन्छ? बुझाइ छै हमरा गैर पढ़े छै। गैर पढ़े छै, गाली मुंह में लाठी ठुका के मार देबो। के भेले? हेरे हेरे बिचकुल में छ भनी आता। हेरे भन्नुहुन्छ घुम्नलाई? अरे ये देखी तो कता कहाँ से आपका हमरा गैर पढ़े छै। होइन तू पकड़ त हमरा, पकड़ त हमरा हड्डी तोड़ देबो यार। यो चाहिँ बुझ्दैन के कुरो। हामी चाहिँ के भेले के भेले? हामी चाहिँ बाटो सोधेको। बाटो सोधे। अनि यो चाहिँ त्यो के सम्झिन्छ, गाली दिन्छ, के दिन्छ, हामी त के भनेको छैनौँ। अरे ई कहे छै बाप का नाम ले छै। बाप का नाम लेबै तू का? अरे पुचकुलमा, अरे पकड़ त हमरा ना हड्डी तोड़ दे छै, हड्डी तोड़ दे छै, पकड़ त रति। हामी चाहिँ सोधेको त्यो राजविराजको बाटो कहाँ छ सहरको? ए बुझ्यौ? की कहै छौ? की कहै छौ काका? राजविराज का रास्ता कोना छै से कहै छै। बल्ल बुझेछ बुढा कुरा त। राजविराज का रास्ता पूछे छै। बाजार जेता, बाजार त बड़ी दूर छै। त रास्ता पूछे छै, कोही त जेबै। बुढो त अघि सँग गाली सँग।
बाजार जबी आ हमार बाप तो वही जमाना में गेल रहा, तू की करे जबी? बाटो छ नि अरे बाटो हेराइ दिनु भनेको के? अरे प्यारा खोजे पेरा खोजे छे। ई कोन न कोन भाषा में बाजे छे, हमार बाबुओ न बुझे छे उ भाषा। हामी नेपाली बोलेको के नेपाली। ए बाटो खोज्नुहुन्छ हैन, यताबाट जानुस्, यो बाटो राजविराज जान्छ। रास्ता के बोला रे? राजविराज कैसे जेबै? रास्ता कोन चाहिँ राज विचार हाँ, जता। हाँ। अरे ये हाथ सोझ है चल जाए छे रे। ल ल यताबाट जानु, यो बाटो हो राजविराज। धन्यवाद भाइ, तिम्रो धन्यवाद। हम तो कहे चलिए, या दोकानमा बैठ दोकान। हम तो कहे चलिए हमरा घर पड़े चला मुंह में लाठी जाकर के वदर देतिए आया। ले बैठ। तरकारियों बेचतिए तो हम बेचल के कत्ता कहां से भोरे पराते चल आवे छे खट खट खुट खुट करेला। एहने एहने वीडियो सब अहाँके मोबाइलमे सबसँ पहिले आबै, ताहि दुआरे ललका बटनके दाबि कऽ सब्सक्राइब करू आ ई बेल आइकनके भी दाबै लए नहि बिसरब।